Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Privna Glava. Znala sam da se manastir nalazi na početku Fruške gore. Iako sam bila dosta puta na Fruškoj gori, nikad nisam imala priliku da posjetim prvenstveno ovaj manastir. Mogu da vam ispričam kako sam se upoznala sa nastojateljom ovog manastira, oca Makarija. To je bilo na jednom pokloničkom putovanju kada sam išla sa svojim ocem za Makedoniju, Albaniju, Italiju i Grčku. On je išao sa nama kao duhovnik i toliko me oduševio, prosto ne mogu to da vam opišem, jer sam bukvalno rado slušala njegove besjede, njegove propovjedi kroz to cijelo putovanje i stvarno imao je veoma i lijepe i poučne priče koje je nama pričao, ali neke su mi ostali u sjećanju i to mi je mnogo drago. I tako kad smo se vraćali nazad za Srbiju, pošto znamo oca Lukijana koji je nastojatelj manastira Đipše, tamo smo noćili i drugi dan smo, prije nego što smo krenuli nazad za Austriju, svratili u manastir Privnu Glavu gdje smo ponovo sreli oca Makarija. I to je bila moja prva posjeta ovome manastiru. Manastir je stvarno velik. Ženski je manastir, stvarno predivno. To zelenilo uopšte na Fruškoj gori, to se ne može opisati. Ja obožavam Frušku goru, uvijek se rado vraćam njoj. I prosto manastirska crkva je toliko predivna, ne samo sa vana nego i iznutra. Jednostavno mnogo lijepo izgleda i fino nas je dočekao otac Makarije i ponovo smo imali dug razgovor sa njim i kasnije smo krenuli nazad za Austriju. A moja druga posjeta manastiru je bilo upravo 2021. kada smo obilazili svetinje na Fruškoj gori, kada sam snimila upravo film o manastiru Fruške gore. Mogu vam staviti gore link tog videa da pogledate. I tad sam vidjela koliko se toga promijenilo. Počeli su graditi jednu krstionicu, ima još jedna crkva, puno se gradi, vidi se da manastir raste i što se tiče sestrinstva. I prosto mi je bilo drago da napreduje ovaj manastir i bilo mi je i ponovo drago da smo sreli oca Makarija i prisustvovali smo na liturgiji. Naravno, doček ovog manastira sam drugačije sebi mišljala. Neću sad o tome, to je neka druga priča, možda kada budem pričala o drugom manastiru ću da navedem tu priču vezano šta se tad izdogađalo. Uglavnom smo noćili u manastiru Privnoj Glavi jer smo prosto ostali bez smještaja i tako da nas je otac Makarije primio, ne znajući da smo upravo to mi, nego je to vezano za taj drugi manastir koji ću u drugom videu da navedem što se to sve izdešavalo, ali bio je to veoma naporan dan i bilo nam je drago da nas je primio i tako da smo sutradan se sreli sa njim i onda nas je i prepoznao. Učestvovali smo na liturgiji, bilo je stvarno fino i jako mi psihički stvarno nije bilo dobro nakon toga što nam se to sve izdešavalo. Ali sve u svemu uvijek ću se rado vraćati u ovaj manastir i rado se sjećati priča oca Makarija i prosto uopšteno Fruška gora, mogu samo da 1000 puta ponavljam koliko volim Frušku goru i njezine manastire i samim time završavam ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.